खबर बांकुड़ा से है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अदालत के फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने योग्य उम्मीदवारों के समर्थन का संदेश दिया, लेकिन इस बार भाजपा ने योग्य उम्मीदवारों के साथ साथ अयोग्य उम्मीदवारों के भी समर्थन की घोषणा की। आज बांकुड़ा के औंदा में नौकरी चोरी के खिलाफ एक विशाल रैली निकालकर भाजपा विधायक अमरनाथ शाखा ने भाषण देते हुए कहा कि भाजपा अयोग्य उम्मीदवारों के साथ खड़ी होगी और तृणमूल नेताओं से जबरन पैसे वापस दिलाने का काम करेगी। राज्य में शिक्षक नौकरियों में घोटाले और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज औंदा में भाजपा ने महामोर्चा का आयोजन किया। औंदा स्टेशन मोड़ से रैली शुरू होकर बाजार क्षेत्र होते हुए सब्जी बाजार तक पहुंची, जहां एक विरोध सभा का आयोजन किया। যোগ্যদের পাশে তো সেটা যাদের ওএমআর সিট আছে যারা পেয়েছে সেটা তো সবাই জানে। এই অযোগ্যদের কি পায়, যোগ্যদের বলিদান দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। আর মমতা ব্যানার্জি যে অযোগ্য যেটা আজকে প্রমাণিত, তারা তো টাকার বিনিময়ে অযোগ্য হয়েছে। টাকা দিয়ে তো তবে তারা চাকরি পেয়েছে, তাহলে সেই টাকা যারা হজম করেছে তাদেরকে আদায় করে দেওয়ার দায়িত্ব তারা যেমন নিজেরা যাবে, আমরাও তাদেরকে সহযোগিতা করব। কিভাবে সে টাকা আদায়? সেই যেমন ডাকে রোগীর রোগ থাকবে তেমনি ডাক্তার পাঠাবো, দিয়ে আদায় করা হবে। প্রমাণ কি পেয়েছেন? প্রমাণ অনেক আছে, আগে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাক, প্রকাশ্যের সামনে চলে আসবো।